जब 1971 की जंग हुई, मैं तकरीबन 8 साल की थी और क्लास 2 में थी। इस घर में आए हमें कुछ साल हुए थे। मोहल्ले में चंद घर थे। सब बहुत इत्तेफाक से और मोहब्बत से रहते थे। हमारे यहाँ अभी बिजली नहीं आई थी। हमारे घरों में लालटेन जला करती थी। अब्बा सरकारी मुलाजमत करते थे और शाम के वक्त अक्सर गली में चारपाई बिछाकर अपना रेडियो रखकर बैठ जाते थे, जो उस मोहल्ले का इकलौता रेडियो था। मोहल्ले के तमाम मर्द और गुजरते हुए लोग भी रेडियो पर खबरें सुनने के लिए आकर अब्बा के साथ चारपाई पर बैठ जाते। चारपाई के दाएं बाएं 2 कुर्सियां बिछी होती थीं, जो अम्मा के जहेज की थी, प्लास्टिक की डोरी से बनी हुई थी। जैसे ही कोई आकर चारपाई पर या कुर्सी पर बैठता, अम्मा चाय बनाती और प्यालियों में डालकर उन्हें दे दी जाती। वो खबरें भी सुनते और चाय भी पीते। अब्बा ने पार्ट टाइम के लिए घर की बैक साइड पर एक छोटा सा पोल्ट्री फार्म बना रखा था और रोड पर एक दुकान किराए पर ले रखी थी। मुर्गियों से हासिल होने वाले अंडे क्रेटों में भरकर अब्बा दुकान पर रख लेते और जिन्हें भी होल सेल में चाहिए होते वो आकर अब्बा से दुकान से ख़रीद लेते। एक दिन अम्मी दरवाजे में खड़ी थी। पड़ोस की एक बूढ़ी अम्मा, जो शायद कहीं काम किया करती थीं, जब वो आईं तो अम्मा ने उनसे सलाम दुआ ली और पूछा, माँ जी खैर है, आज थोड़ी देर हो गई है। वो कहती है, तिये तनो नहीं पता आज ब्लैकआउट है। हमने कहा, है ये ब्लैकआउट क्या होता है? अब्बा ने कहा, बेटा तमाम लाइटें बंद कर दी जाती हैं, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। बेटा लोग कहते हैं कि सरकारी तौर पर कुछ सामान मुंतकिल किया जाता है ताकि आवाम को उसकी खबर ना हो। ले जनाब, मगरिब की अजान हुई, सब ने खाना वाना खाया और सो गए। सुबह उठे, अम्मा सेहन में नाश्ता बना रही थी। बस बावर्ची खाना क्या था, नाम का ही था। सेहन में एक छोटा सा छपरा डालकर अम्मा ने चूल्हा रखा होता था। अम्मा पराठे बनाती और हम चाय और पराठे से नाश्ता करते। हमने जी यूनिफॉर्म पहना और तैयार हुए स्कूल चले गए। दुख्तराने आवाम स्कूल हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे था, बस बामुश्किल 2 मिनट की वॉक पर। जैसे ही हम स्कूल पहुंचे और हमें इत्तला मिली कि स्कूल की छुट्टी है, हमने कहा क्यों? उन्होंने कहा, जी रात से जंग शुरू हो गई है, अब आपकी छुट्टियां हैं, जब आपको बुलाया जाए आप तब आइएगा। ओहो, हम तो नाचते गाते भागे और जब हम घर आए तो अम्मा और अब्बा नाश्ता कर रहे थे। हमने ये खबर अब्बा को दी। अब्बा ने कहा, जी बेटा जंग तो रात की शुरू हो गई। आज मैं सोचती हूँ, जंग शुरू हो गई थी तो हम स्कूल क्या करने गए थे? और यकीन मानिए सब बच्चे स्कूल आए थे। घर वहाँ आके उन्हें पता चला था कि स्कूलों की छुट्टी है। बस जी, फिर क्या था, अब्बा ने हमें कहा, बेटा जब जंग होती है तो सायरन बजता है जब ख़तरा होता है। जैसे ही सायरन बजे आपने महफूज जगह पर, और सबसे महफूज जगह आपका घर है, आपने घर आ जाना। इतनी देर में एक पड़ोसन हमारे यहाँ आई। उसने अम्मी से पूछा, बाजी सुनिया है कल दी जंग लग गई है? अम्मी ने कहा, हाँ। रात को जब सायरन हुआ तो मैं इन्हां दे अब्बू जी ने पूछा, ए घुग्गू पिया क्यों वजदा है? कहन लगे जंग शुरू हो गई। कहती मनु तो इन्ना डर लग्या, मैं इन्नी खौफजदा हुई। इन्हां ने कहा, डरन की कोई ज़रूरत नहीं, शहरी आबादियां को कोई ख़तरा नहीं। बस जी, शहरी आबादियां भी उसकी लपेट में आईं। बहुत नुकसान हुआ। फिर जंग ख़त्म हुई, हम स्कूल जाने लगे। जंग तो ख़त्म हो जाती है लेकिन उसके असरात बड़े देर पा होते हैं। मेरे वालिद अक्सर हमें ये बात कहती है, बेटा आप लोग महफूज अपने घरों में थे, उन लोगों को देखो जो महाजों पर थे, उन लोगों को देखो जिनके पास घर बार नहीं थे। बस हमारी अम्मियों को और उन ख़वातीन को सबसे ज़्यादा डर और खौफ इस बात का था, उनका मैका बहुत दूर था। कुछ लोग पंजाब से आए हुए थे और कुछ लोग पेशावर से आए हुए थे। हमारे इलाके में ज़्यादातर वही लोग आबाद थे।
اس جنگ میں جب سب سے کہا گیا کہ اپنے دروازوں کے سامنے مورچے بنا لو، تو میرے والد نے ایک بہت بڑا سا مورچہ بھی بنوایا تھا۔ جیسے ہی خطرہ ہوتا، سائرن بجتا، تمام محلے والے، چند گھر تھے اگرچہ، وہ اس مورچے میں آ جاتے، سب اس پناہ گاہ میں آ جاتے۔ کوئی تیرا میرا نہیں تھا کہ تم اپنے گھر کے سامنے مورچہ بناؤ گے یا ہم اپنے گھر کے سامنے مورچہ بنائیں گے۔ سب ایک دوسرے کا خیال رکھتے اور ایک گھر اور ایک خاندان بن کر رہتے۔ آج میں سوچتی ہوں اس وقت کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا، اس لیے کہ سب اپنے ماں باپ کی چھپر چھاؤں میں تھے۔ اگر آپ کے ماں باپ کی چھپر چھاؤں آپ کو میسر ہے تو کوئی جنگ، کوئی حادثہ آپ کو نہ ڈرا سکتا ہے نہ خوفزدہ کر سکتا ہے۔ بس پھر ہم جنگ کے بعد اسکول جانے لگے۔ اس اسکول سے میں نے کلاس 4 تک پڑھا اور پھر میری امی نے ہمیں ایک دوسرے اسکول میں داخل کروا دیا۔ میں اور فرح، عامرہ اور بھائی، ہم چاروں بہن بھائی اس اسکول میں جانے لگے، نارویجن اسکول۔ ناروے کے تعاون سے وہ اسکول بنا تھا۔ بچوں کا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ اس زمانے میں اس اسکول میں ایک ڈسپینسری تھی۔ اس اسکول میں بچوں کو دوپہر کا کھانا اور دودھ کا ایک گلاس بھی دیا جاتا تھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ سہولیات تو ختم کر دی گئیں، لیکن میں نے اور فرح نے اسی اسکول سے میٹرک کیا۔ میٹرک کے بعد ہم نے وومن کالج فریئر روڈ ایڈمیشن لے لیا۔ فرح کی تو انٹر کے بعد شادی ہو گئی اور میں نے وہیں سے BA کیا۔ عامرہ نے نارویجن اسکول سے 7 کلاس تک پڑھا، پھر وہ ریلوے اسکول چلی گئی اور ریلوے اسکول سے میٹرک کر کے اس نے بھی وومن کالج میں ہی ایڈمیشن لیا۔ پھر اس نے کراچی یونیورسٹی سے MA کیا۔ یوں زندگی کا سلسلہ چلتا رہا اور اس سلسلے میں پھر ہم نے ٹیوشن پڑھانی شروع کی۔ جب میں نے انٹر کیا تو میرے پاس ایک بچہ ٹیوشن کے لیے آیا، اس کا نام وسیم تھا۔ وسیم کی فیس جو تھی اس وقت اس نے مجھے 100 روپے دی، جبکہ عام محلوں میں 25 اور 30 روپے ٹیوشن فیس تھی۔ مجھے 100 روپے صرف اس لیے دیے گئے کہ وہ بچہ دیر تک میرے پاس بیٹھا رہتا۔ اس کی امی کچھ سلائی کا کام کیا کرتی تھیں اور وہ بچے کو ہمارے گھر بہت محفوظ سمجھتی تھیں، تو اس بنا پر مجھے وہ پہلی فیس، وہ پہلی میری آمدنی جو تقریباً میرا خیال ہے 83 میں تھی، 100 روپے وصول ہوئی۔ اس کے بعد میں نے اور عامرہ نے ٹیوشن کا سلسلہ شروع کیا۔ بہت عرصہ ہم گھر میں ٹیوشن پڑھاتے رہے اور اس طرح ہماری زندگی کی گاڑی آگے